হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার নাম হলো অরিজিৎ। ফ্রেন্ডস, আমি মোদিজির একটা বক্তব্য শোনাচ্ছি, ঠিক আছে? তারপরে আমি তার বিশ্লেষণে আসছি, একটু ওয়েট করো। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसमें भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की को तकलीफ न इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप
अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिक दे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है? आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपए के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज साथियों, एक विषय और, बेटा तुम्हारा सिविल स्कोर তো শুনলে তোমরা মোদিজি কি বললেন। তো মমতা ব্যানার্জি কেন কমাচ্ছে না, এটা তো একদম মানে সত্যি কথাই। এটা মানে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো পেট্রোলের দাম সব কমিয়ে দিয়েছে, আর মমতা ব্যানার্জি এখনও কমাচ্ছে না। এই কিছু কিছু রাজ্য যেগুলো মোদিজি বললেন, যেটা হচ্ছে কি এই পশ্চিমবঙ্গ, তারপরে যেগুলো অবিজেপি শাসিত রাজ্য, সেখানে কমাচ্ছে না। সেখানে শুধু লুটে যাচ্ছে, মানুষের থেকে শুধু লুটে যাচ্ছে। মানুষের দিকে কোনো নজরই নেই, কোনো পরোয়া করে না মানুষকে, কোনো পাত্তাই দেয় না মানুষকে, নিজেরা শুধু লুটে যাবে। তারপর আরও একটা জিনিস যেটা বললেন মোদিজি, এই যে মানে যেই রেভিনিউটা কেন্দ্রে যায় সেখান থেকে 42% রাজ্যে আসে, আর এই 42% রাজ্যে আসছে, প্লাস রাজ্য আরও ট্যাক্স ভ্যাট বসিয়ে আরও দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, আরও কামাচ্ছে রাজ্য। মানে তার মানে রাজ্য কত কামাচ্ছে? রাজ্যই তো কামাচ্ছে। এই বিজেপি বিরোধী পার্টিরা, তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি বিরোধী পার্টিরা, তারা যে বলে মোদিজি নাকি লুটে নিচ্ছেন, কেন্দ্র নাকি লুটে নিচ্ছে, পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র, সব টাকা লুটে নিচ্ছে, তারা যে এটা বলে, এখন তো দেখছি রাজ্য বেশি লুটছে। কেন্দ্র থেকে 42% রাজ্যে চলে আসছে, রাজ্যগুলো আবারও ট্যাক্স ভ্যাট বসিয়ে কামাচ্ছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো তো ট্যাক্স ভ্যাট কমিয়ে দিয়েছে, তাদের যে ট্যাক্স সেটা তো কমিয়ে দিয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো। কিন্তু যেগুলো অবিজেপি শাসিত রাজ্য, সেগুলো তো একটা টাকাও কমায়নি। তারা কেন্দ্র থেকেও কামাচ্ছে, আবার এখান থেকেও কামাচ্ছে, একটা টাকাও কমাবে না। কেন্দ্র থেকে তো 42% আসছে, তাহলে এই যে রাজ্যের যে ট্যাক্স, এটাও তারা 1 পয়সা কমাবে না। তাহলে কেন্দ্রর 42%ও কমাবে, আবার রাজ্য থেকে কমাবে না। মানে কেন্দ্রের 42%ও কমাবে নিজেরা, আর রাজ্যের যেটা ট্যাক্স ওটাও কমাবে না। তাহলে কত কামাচ্ছে? অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো সব কমিয়ে দিয়েছে ট্যাক্স, পশ্চিমবঙ্গ কমাচ্ছে না, অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো কমাচ্ছে না, আবার তারা কেন্দ্রের 42%ও কামাচ্ছে। কি বলবে? কেন্দ্রের 42%ও তারা কামাচ্ছে, প্লাস এখানে একটা টাকাও কমাচ্ছে না, নিজেদের ট্যাক্সের একটা টাকাও কমাচ্ছে না। এত কামাচ্ছে এই অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো। ভাবো একবার, বুঝে নাও, অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোই টাকা পকেটে ভরছে,
মোদিজির কথা থেকে তো পুরো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে 42% কামাচ্ছে এই রাজ্যগুলো, আবারও ট্যাক্স ভ্যাট বসিয়ে মানে 1 পয়সা কমাচ্ছে না। অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো কমিয়ে দিয়েছে ট্যাক্স ভ্যাট, এত পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে সেই কারণে মোদিজি কমিয়েছেন, তারপরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো কমিয়ে দিয়েছে এত পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে বলে। তারা মানুষের কথা শোনে, মানুষের পাশে রয়েছে তারা, সেই কারণে তারা পেট্রোলের ট্যাক্স যেটা সেটা কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই মমতা ব্যানার্জি 1 পয়সা কমাচ্ছে না, সমস্ত রাজ্যই তো 42% কামাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জিকে কম দিচ্ছে না তো, মমতা ব্যানার্জিও তো 42%ই কামাচ্ছে। পরিষ্কার তো মোদিজি বলে দিলেন, জানিয়ে দিলেন। তাহলে বুঝে নাও এই মমতা ব্যানার্জি বেশি টাকা ভরছে পকেটে, রাজ্যবাসীকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছে। রাজ্যবাসীর থেকে শুষছে মমতা ব্যানার্জি, ঠিক আছে, রাজ্যবাসীর থেকে শুধু শুষে যাচ্ছে, রাজ্যবাসীর সাথে অন্যায় করছে মমতা ব্যানার্জি। 1 টাকাও ট্যাক্স কমাচ্ছে না, আবার ওদিকে কেন্দ্র থেকে আবার 42%ও আবার পাচ্ছে, সেটাও আবার কামাচ্ছে। তাহলে কত টাকা লুটছে বাবু এই পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল, আবার বলে নাকি কেন্দ্র লুটছে। বুঝে নাও, তোমরা সবাই বুঝে নাও কে লুটছে টাকা, বুঝে নাও। এটাই আমার দেখানোর ছিল। তো ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, আমার একটু বলার ছিল। তোমরা সবাই ভালো থেকো। জয় হিন্দ, জয় শ্রীরাম, ওম নমঃ শিবায়।